In 1909, after 18 years of trying, Matthew Hansen set out once more to reach the North Pole. Temperatures dropped below minus 50 degrees. The sea ice cracked beneath his feet, and he faced frostbite, exhaustion, and hunger. But did he stop? No. He pushed on and became the first man to ever reach the North Pole. And in 1975, Junko Tabei was buried by an avalanche on Everest, just days from the summit. But did she stop? No. She kept climbing and became the first woman to stand on top of the world. So when we face our little kayak issue, are we gonna stop? Moi je pense que si je lui parle, elle sera d'accord. Il allait me donner un coup de pagaie. Coming from France, I'm crossing to Maastricht with the kayak. They won't be satisfied till you're out of their sight. That morning, we wake up and we do what we always do now. Cook rice with random vegetables and pretend we're not questioning our entire life. And then pack everything. It's only day 3, but we move like a small military unit now. So we just ate. Tent is folded in like 17 seconds, bags are packed. But the real question is, what the hell happened to the kayaks? C'est le moment décisif, les gars. We checked the kayaks, but it's like nothing happened. No holes, no damage, no nothing. Like, did we hallucinate the whole thing? Oh les... Quoi? Escalade là, t'as fait un mouvement d'escalade mon vieux. T'as dû avoir, je sais pas quel muscle que t'as utilisé. After a few minutes of testing, we basically realized that the back of our kayak was so close to the water that it only took one wave to submerge the entire kayak. So there is a quick fix actually. We just have to switch position and we can continue. That was such a relief. But just because we solved that problem didn't mean that we would succeed. The next 2 days came with their own set of challenges. First, the distances between exit points were getting longer, and for that, we didn't have any choice. We would have to paddle way more between breaks now. And second, we still had to find proper spots to do flow. But forget all that. For now, we just have to paddle. 30 kilometers today, the longest stretch yet. No more baby breaks every 5 kilometers, now it's every 10 kilometers. Sure, everything hurts, but somehow I stop thinking and I start flowing. Is this what I came for? Maybe. I'm doing so simple things. Paddle, eat, sleep. Paddle, eat, sleep. And yet, it feels so rewarding. And let's talk about food actually. Canned carrots, rice, pasta, tomato sauce. Rice again, 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 and again. It doesn't sound nice, right? But after 5 hours of paddling in the sun, it tastes like fine dining, Michelin stars, survival meal.
it's heaven. And I don't know, like, why does it taste so good? Is it really the hunger or it's the freedom? Normally, I hate cooking. Now I love it. Who even am I? Maybe it's just the system that numbs us. Maybe it's simplicity that brings effort. Let's talk about shower though. Excusez-moi. That's probably one of the only things that we forgot for that trip. You know, sleeping outside in the wild sounds cool. Until you realize that it's not just like typical bivouacking here. Although you're in the city, there is no water, no bathroom, no camping facilities. The only option you have is to stop to a lock and use their toilets. Oh putain, je vais vite fait me laver le visage. Ouais. Tu vas chier? Ouais, t'as raison, mec. Ça, c'est le bon plan après, hein, les écluses, tout. Hein. But sleeping near a lock on day 3 and day 4, not happening. The locks are way too big, so the only thing that you want to do is pass them. You don't want to stop. I was really dreaming for a real shower just after 2 days. And then on a short break to eat midday, by some miracle, I find it. A yacht club in Belgium. On Google Maps, perfect distance to sleep before day 4? Wait, what? Like, how is this even real? I almost don't believe it. But we aim for it anyway. At the end of day 3, exhausted, burned out, barely speaking, we arrive, and man, it's paradise. Thin grass, a mini beach, silence, sun, and someone. Et c'est vous qui gérez le... Pas du tout, moi je viens pour les caméras. Donc, Et là, vous êtes pas ouvert normalement en fait? non, ici on a juste faire une petite maintenance. Mais non, oh, on a trop de chance, donc on va vite prendre une douche. On va prendre une douche ou pas les gars? Ah oui. Bienvenue au club. Bah merci, du coup c'est vous qui gérez le club? Ouais, je suis le président ici. Ok. En fait, on fait du ski nautique. Ok, C'est un club de ski nautique et c'est un nautique. club privé. ok. Voilà. Et donc là il y a des douches et Voilà, il y a un les bar. douches des deux côtés. Il y a une cafétéria qui est ouverte uniquement le week-end. Oh magnifique. Hein. Mais les gens vont arriver. Alors si vous pouvez vous grouper. Oui, on va se mettre en dessous de l'arbre là-bas. Vous allez Ouais. Enfin, c'est magnifique. Vous appelez comment, vous m'avez dit? Guy. Bah Guy, merci tout le monde, beaucoup. voilà. Merci beaucoup. Putain les gars, là on vient de trouver un yacht club et normalement il y a personne, mais ils sont en train de faire une maintenance et on va pouvoir prendre une douche, une douche. Putain, j'ai jamais été aussi content de prendre une douche, je vous avoue. After huge concrete walls, drug addict, and almost drowning, it really felt like heaven. Tomorrow, we only have 40 kilometers left, and one last mission. Find a spot to do the plastic sampling for flow. Bon, on a un peu un petit problème, c'est que on trouve pas d'endroit sur le bord de la Meuse où on pourrait faire les récoltes de plastique selon le protocole que Flo nous a enseigné. En tout cas en Belgique, la Meuse c'est de la pierre. En fait, on avait spoté plein d'endroits avec de l'herbe. En tout cas sur Google Earth, on avait l'impression qu'il y avait de l'herbe et en fait pas du tout. C'est que de la pierre. c'est que de la pierre. Et donc là, on pense que à Maastricht, on va peut-être trouver plus de coins nature. It doesn't seem that easy anymore. Let's get it! That night, we laugh until we cry. Because Minuit snores like a dying motorbike. Because we are overtired. And man, Depuis 2 jours, gros. I feel so alive. Many men have done the things that you've done. Là, à droite. Mec, quel bâtard, gros. Here's to Cisco and Sunny and the lead. C'est tout. On est parti là. Et première étape, c'est... Je sais pas si tu vois, mais il y a une écluse là. Ah, je sais pas si on l'a... Another lock! And what a lock! It's the biggest lock so far. But after that, we're cleared. It means that
if we pass that lock, almost sure that we're gonna make it. Really, this one is ridiculous, massive. You can't just carry your kayak down the side of the boat like before. You must put everything on the boat. So what should we do? We do what any normal person will do. We look for a cargo ship and we ask for a ride. 2 minutes later, we find one. We wave, the guy looks confused, then amused, then he calls his boss, and next thing we know, we are on, riding inside a floating giant with our kayaks. What the fuck? Les gars, Les gars, what the fuck? Petit passage d'écluse grâce au Marcel, le capitaine. Yes. So nice, man. Mais là, on a eu trop de la chance, hein. C'est abusé, mec. On a attendu 3 minutes. Le gars, il accepte qu'on monte sur le bateau. Même pas on s'accroche, qu'on monte dessus. On n'a même pas attendu, gros. Et on n'a même pas demandé au chalutier, mec. Au lockmaster. Oh, mec, c'est trop sage. Ah, ils peuvent rien dire, mec, on est bien. Les kayaks, ils sont bien. And then it starts. The final stretch. The home stretch. No more locks. Just 35 kilometers of raw open river, big boats, loading giants, huge waves, industrial silence. We're not supposed to be here. These are highways for steel and oil. But we stick to the edge. We paddle and paddle and paddle and paddle. And somewhere near Liège, out of nowhere, we find this little tiny island. We take our rest there, but we know the end is close. And in that moment, I'm just like enjoying every bit I can because I know the next one will not be in the coming weeks. So I'm just enjoying the adventure as much as I can. But it's also the right time to tell you a bit more about Kayak Massland. Yo guys, welcome in this tour of my new Ferrari. As you can see in the back you have the space to put those 2 huge backpacks, which is pretty nice. And then the best, the seats. Look at this, very sporty, nice for granddads. Yeah, also this nice color, I like yellow, so we put some yellow. And then this little trick, because when you're not a pro kayaking guy, you put a lot of water in the kayak, so it's nice to empty it from time to time. So yeah guys, that was the little tour of my new Ferrari, and thanks to Kayak Massland for these pretty nice years. We're back on, and before the end, we still have to try to do flow. And finally, a long flat area on our right, just before the end. We stop, we unload, and we do flow. Vous téléchargez l'app de Flow. Sur l'app, ils vous disent quoi faire. Donc ça doit faire minimum 30 mètres. On va aller de ici jusque là-bas. Et l'idée, c'est qu'on va faire un passage sur tout le large. On va ramasser tous les déchets qu'on trouve. En gros, sur l'app, on enregistre les déchets et on dit plus ou moins à quoi ils ressemblent, etc. Maintenant, on doit faire 3 carrés de 50 cm. Là, de manière homogène. Et après, on doit prendre micro et méso. Micro, c'est plus petit que 0,5 et méso, c'est entre 0,5 et 2,5 cm. Ouais, en fait, on se rend compte que, comme vous le voyez, il n'y a aucun plastique ici. Et en fait, c'est clairement, l'eau vient pas jusqu'ici. Et nous, on se dit que c'est peut-être mieux de le faire sur la pente là. Donc, on va essayer de le faire là. On a déjà vu, rien qu'à l'œil nu, on voit quelques petits plastiques. Donc, on va tester comme ça. C'est de la pierre, mec. C'est quoi de la pierre pour l'instant? Attends, c'est peut-être pas de la pierre, ça. Attends, ça, il y a un truc qui brille ici. Y'a rien. Attends. Quand tu trouves un truc, t'as l'impression de trouver une mine d'or. Moi, je sais même pas si je dois être content ou pas de trouver un morceau de plastique, parce qu'en vrai, c'est positif, tu vois.
C'est quand même positif de trouver, de bien trouver, quoi. Mais... Bah c'est que c'est de ce côté-ci, c'est que c'est pas mal déjà. Merci la latte, c'est incroyable, ce truc-là fonctionne vachement bien. Allez. Ça c'est limite macro mec. Je crois que je vais le mettre dans les macros ça. La frigolite. Mec. C'est chaud à porter le sac vert. In the end, it was not perfect. But maybe that was not the point. Maybe the point was just to try our best. I don't know. At least we did it and we can call this an expedition. On s'occupe de notre petit Nathan. Petite insolation, hein? Petite insolation. Oula, oula, oula. C'était quoi ça? And now, there is only 5 kilometers left. That's nothing compared to what we've done. And yet, it seems like the longest stretch of the journey. Because now, we know that we're gonna make it. Ouais les gars, je vous avoue que là il reste 5 kills et c'est chaud. C'est chaud ou pas tous? C'est hoche et hoche. Mal de dos, mal de dos. Mais on est là, hein? On est là gros, 5 kills. J'aime bien une histoire. I'm not gonna lie. It's hard. But slowly. Paddle stroke by paddle stroke. We finally make it. Yeah, that was just for the gram. Here's the reality. Alors minuit, c'était comment? C'était rude. J'ai vraiment cru que j'allais pas réussir. Ligne d'arrivée et je vous avoue, moi je suis out. Dans ma tête, ça va pas du tout. Je suis même pas en mode célébré. À l'aise, mais avec la fatigue. Avec la fatigue et tout ça, mec. Ouais gros, C'est franchement, l'accumulation, tu vois. la fatigue, le nombre de bateaux qu'on a croisés, gros, C'est une dinguerie. les vagues, mec. Je suis dead. Mais en même temps, heureux d'avoir réussi à le faire. Franchement. Et je suis pas tombé. Est-ce qu'il y a un miracle, hein? Alright guys, j'avoue que j'ai eu un petit moment de faiblesse là, mais là c'est bon, on va en arriver. On l'aura fait en 4 jours, c'est ouf. Et je voulais juste vous montrer un truc. Ça, c'est une écluse de 16 mètres.
Ready pour la mise à l'eau? Toujours, on est là. Mise à l'eau les gars, on n'a pas trop de visibilité comme vous le voyez. On fait au talent, c'est le talent qui va parler. But I wonder how will you feel with a deck of cards. You're not around the deal. You're not around the deal. Allez, les cyclistes du dimanche là-haut. Well, I say it's a lie, it's a joke that you are. Attends. Et ouais. Attends. T'as quoi sur toi? T'as quoi? Et ouais. Vas-y, J'ai explique. Je pense à minuit. Je vais mettre mes chaussettes. J'ai plein de barres protéinées sur le côté, les gars, regardez ça. Même quand il n'y a plus de place, il y a toujours de la place. Les vestes de pêcheur, c'est la vie. Mon idée d'offrir l'opportunité à deux étudiants de partir comme ça en expédition, c'est de mêler une de leurs passions et les séances de flow. Là, vous n'avez pas, mais la pluie des pieds est importante. Et Marc, c'est un plaisir de te rencontrer. Hein. So, 8 months later, we're finally at the end of this fucking series. A first expedition, a first experience that hopefully will unfold many more. And for those watching, wondering how they could do the same, mixing adventure with a good cause, thinking maybe this is impossible, that we were lucky to find kayak masslands, that we were lucky to pass all those locks, that we were lucky to climb all these boats, that we were lucky that our kayak magically repaired himself. You might be right, but remember, everything started with a simple message on a WhatsApp group. So, be gentle on yourself, and next time you have an idea, maybe just send a message on your WhatsApp group.